the Chief Minister and Pujya Brahma Bihari Das Swami are headed towards that murti now to offer and pay their respects. The Prime Minister is waving to the crowds that have gathered for the darshan of His Holiness Mahant Swami Maharaj. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति की ओर आगे बढ़ते हुए और अब वे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे इस मूर्ति के चरण कमलों में। प्रमुख स्वामी महाराज नगर में यह पवित्र प्रमुख स्वामी महाराज वंदना स्थल है, जहां ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज की 30 फुट ऊंची विशाल स्वर्णिम प्रतिमा विराजमान है। इसके चारों ओर एक वर्तुल चक्र है, जहां 24 घंटों में से हर पल सेवा में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज की अनुपम स्मृतियां दीपक की तरह झिलमिला रही है, जो हम सभी के जीवन में प्रेरणा का प्रकाश देती है। इस पवित्र प्रमुख वंदना स्थल पर आकर करोड़ों लोग इस महोत्सव में ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में अपनी भाव पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एवं स्वामीजी महाराजની મૂર્તિ સમક્ષ એમના ચરણારવિંદ પર ભાવવંદના કરીને માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ નગરના નિર્માણમાં જેમનું ખૂબ મોટું યોગદાન છે એવા આદરણીય સંતોને અભિનંદન આપતા આપતા હવે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વંદના સ્થળની પરિક્રમા કરી રહ્યા છે, જ્યાં પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સેવામાં રહેતા હતા અને સૌને સેવાની પ્રેરણા આપતા હતા અને ખૂબ સુંદર અદ્ભુત પ્રસ્તુતિ છે। રાતના 11 વાગ્યા હોય, 12 વાગ્યા હોય, સવારના 4 વાગ્યા હોય, એ સમયે પ્રમુખ સ્વામી કયા સેવા કાર્યોમાં રત રહેતા એની એક ઝાંકી અહીંયા આપવામાં આવી છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એ ઝાંકીનો પરિચય મેળવી રહ્યા છે। As we were setting up in the studio earlier today, Punitba, you may remember that we met a Haribhakta from Salwasi from the southern region of Gujarat, and he had mentioned to us how once Pramukh Swami Maharaj had called him at 5:45 a.m. to ask about his family. Pramukh Swami Maharaj was always at the club, always serving. સવારે 4 વાગે ઉઠીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે લોકોની સુખાકારી માટે જે પ્રાર્થના કરી હતી તે પ્રસંગનું દર્શન માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કરી રહ્યા છે। તો આપણે જ્યારે સૂતા હોઈએ ત્યારે આપણા માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જાગી જાગીને પ્રાર્થના કરતા એમની આ પરોપકાર વૃત્તિ અહીંયા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી અત્યારે નિહાળી રહ્યા છે। જ્યોતિ ઉદ્યાન પ્રમુખ જ્યોતિ ઉદ્યાન ગ્લો ગાર્ડન અનેકના જીવનમાં શ્રદ્ધાનું સિંચન કરીને અધ્યાત્મનું અજવાળું પાથરનારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક અમર અંજલિ આપવા માટે અહીં પ્રમુખ ઉદ્યાનનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે। 6 વિભાગમાં વહેંચાયેલું આ ઝળહળતું ઉદ્યાન ભગવાન, ગુરુ, શાસ્ત્ર, રાષ્ટ્ર, વિશ્વ અને પ્રકૃતિમાં શ્રદ્ધા,
દ્રઢ કરાવે છે. તે માટે આ જ્યોતિ ઉદ્યાનમાં પૂર્ણ કદમાં પશુઓ, પંખીઓ અને માનવની સુહામણી સૃષ્ટિના દર્શન થાય છે. Dhwanit, obviously the glow garden is just aesthetically pleasing, beautiful to look at with the vibrant colors and lights, but there are values. There are certain lessons that one is meant to learn from this, from Pramukh Swami Maharaj's life, that are exemplified here. Akshay Vatsal Swamiji or Dhwanit Bhai, can you tell us a bit more about some of these values that are being shown to us and our viewers? સૌથી પહેલું મૂલ્ય એટલે શ્રદ્ધા. પ્રકૃતિમાં શ્રદ્ધા. પ્રકૃતિના પ્રત્યેક પુષ્પ, પંખી અને પશુ આપણને श्रद्धा की प्रेरणा આપે છે. श्रद्धा का निदर्शन प्रकृति में श्रद्धा रखने की बात यहाँ पे कही गई है. परमात्मा में श्रद्धा, इस सृष्टि के सर्जक ईश्वर, परम कृपालु, व्यापक भगवान का महिमा यहाँ पर दिखाया गया है. और शास्त्रों में श्रद्धा, भारतीय शास्त्र जो मानव जीवन की मार्गदर्शिका है, उनमें ज्ञान दीप के तेज के प्रति श्रद्धा यहाँ पर दर्शाई गई है. और गुरु में श्रद्धा, गुरु के द्वारा हम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करते हैं. वही है हमारे मोक्षदाता, अमृत सेतु बनकर हमें ईश्वर तक पहुँचाते हैं. ज्योति उद्यान में गुरु में श्रद्धा की सीख हमें मिलती है. राष्ट्र में श्रद्धा और विश्व में श्रद्धा, मनुष्य में श्रद्धा, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में श्रद्धा, ये हमें यहाँ दिखाया गया है. The Prime Minister and Brahma Vihari Swami are going through some of these beautiful exhibits here. Adarsh Swami, you were involved in the making and the creation and the concept behind the Glow Garden. Can you tell us a bit about some of these values and how they were present in Pramukh Swami Maharaj's life? We see the lions for courage, the swans for purity, the sunflowers to show that they are Gurumukhi, or facing the sun or facing the Guru in our lives. યોગીભાઈ આપણે છે કે મૂલ્યોની પ્રેરણા આપણને મળી રહી છે. દાખલા તરીકે હમણાં જ આપણે જે વાત કરી કે સૂર્યમુખી એ હંમેશા સૂર્ય સામું રહે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર આ હતું. અહીંયા મહારાણા પ્રતાપનો ચેતક ઘોડો એ આપણને દેખાઈ રહ્યો છે કે પોતાના માલિકની સેવા માટે બધા જ પડકારોને ઓળંગી ગયો. એકવાર શાસ્ત્રીજી મહારાજ સારંગપુરમાં હતા અને એમણે સહેજી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે અહીંયા જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવી કથા સંભળાવે તો સારું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આટલા જ રાત વરસતા વરસાદમાં ટ્રેનના પાટિયા ઉપર લટકતા લટકતા પલટતા સારંગપુર પહોંચ્યા અને ગુરુને પસંદ કર્યા. તો માલિકની સેવા માટે જેમ ઘોડો દરેક પડકાર ઓળંગી જાય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ગુરુની સેવા માટે પ્રત્યેક મુશ્કેલીને પાર કરી ગયા. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં જે પવિત્રતા હતી એ અહીંયા શ્વાનની પવિત્રતા દ્વારા આપણને દેખાય છે. અહીંયા આપણને ઊંટનું નિદર્શન થાય છે જે કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીઓમાં થાકતા નથી, અટકતા નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 95 વર્ષ સુધી લોકોના ઉત્કર્ષ માટે શરીરમાં બીમારીઓ આવી, ગમે તેવી મુશ્કેલીઓ હોય તો પણ વિચારતા હતા. તો અહીંયા ખાલી મનોરંજનનું દર્શન નથી, પણ એક એક પ્રકૃતિનું તત્વ, એમાં રહેલા મૂલ્યો, એ જેમનો આ શતાબ્દી ઉત્સવ ઉજવાય છે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં કેવી રીતે પ્રતિબિંબિત થતા હતા એની પણ પ્રેરણા સૌને મળી રહી છે. અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી ખૂબ જ ઝીણવટથી અને ઉત્સાહથી એનું દર્શન કરી રહ્યા છે, અહીંયા આપણને દેખાય છે. તો આ રીતે ગ્લો ગાર્ડનની અંદર જ્યોતિ ઉદ્યાન આજે બનાવવામાં આવ્યું છે, એની અંદર રંગ અને પ્રકાશ, એની સાથે મૂલ્યોની મેળવણી એ કરીને સુંદર સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ભક્તિનું મૂલ્ય, જેમ સૂરજમુખીનું ફૂલ સૂર્યની તરફ પોતાનું મુખ રાખે, એમ સાચો શિષ્ય એ હંમેશા ગુરુમુખી રહે છે. नैतिकता का मूल्य, जैसे पुष्प में सुगंध, वैसे व्यक्ति में चारित्र, भलाई चमकती है और छलकती है.
અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કીડીઓ નાની છે પણ એ સંપે છે ત્યારે કેટલું મોટું કામ થાય છે. તો આ સંપનું મૂલ્ય આપણને બતાવ્યું. કૂતરો છે એની વફાદારીથી આપણા વાલામાં વાલો બની રહે છે. તો એ વફાદારીનું મૂલ્ય એ શ્વાનમાંથી અહીંયા શીખવા મળે છે. પ્રત્યેક કલાકૃતિ એ રસપ્રદ છે અને સંદેશપ્રદ છે. Here we see the Prime Minister greeting thousands of bhaktas who have gathered to pay tribute to Pramukh Swami Maharaj and also to receive and welcome Prime Minister Shri Narendra Modi. Not only are there lessons to be learned, but the जो रामकृष्ण मिशन के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान संत थे वो कहा करते थे कि सो साइलेंट. प्रमुख स्वामी जी महाराज बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत कम बोलते हुए भी असंख्य लोगों को वो कैसे प्रेरित करते थे. तो ये था उनका शुद्ध जीवन, ये था उनका लोगों के प्रति प्यार, लोगों के प्रति प्रेम. उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना जो समग्र जीवन समर्पित किया था उसका ही ये प्रतिबिंब था. वे गांव-गांव घूमे, घर-घर घूमे, लोगों की भलाई के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने जो किया उसका ये फल था. જ્યોતિ ઉદ્યાન તેજોમય તળાવ પાસેથી પ્રધાનમંત્રી મહોદય પસાર થયા. સ્વામીજી, એક પ્રશ્ન એ થાય કે આ સમયે જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી નગર પહેલીવાર લોકો તેની ઝાંકી ઝલક આ રીતે જોઈ રહ્યા છે વિશ્વભરમાં, पूरी दुनिया में जब लोग पहली बार इन दृश्यों को देख रहे हैं, ये नगर बनाने में स्वयं सेवकों का जो योगदान है उसके बारे में कुछ आप हमें. जी, ये तो एक अकल्पनीय इतिहास या अकल्पनीय कहानी बन रहेगी. हमारे भारतवर्ष के इतिहास में शायद ऐसा उदाहरण बहुत जूझ या बहुत रेयर कहा जाएगा, इसलिए कि इतनी सारी तादाद में 80,000 से अधिक स्वयंसेवकों की शक्ति ने इसका जो निर्माण किया है उसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं. सब ने यहाँ मिलकर, या छोटे छोटे किसान भी हैं, या छोटे छोटे देहातों से आदिवासी लोग भी इसमें सम्मिलित हैं सेवा में. गाँवों से, शहरों से, विदेशों से, जगह जगह से लोग यहाँ आए हैं सेवा के लिए, निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आए हैं. तो सच में इसके पीछे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा. जी हाँ, परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया था कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत किया है, समर्पित किया है, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज का शताब्दी महोत्सव भव्यता से मनाना है, लोगों को एक प्रेरणा मिले इस तरह से मनाना है. तो सच में इस तरह से प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी महोत्सव के लिए जैसे महंत स्वामी जी महाराज ने एक आह्वान किया, तो उस आह्वान को अपने हाथ में, अपने सर पे लेते हुए, अपने हृदयों पे लेते हुए हजारों स्वयंसेवक इसमें सम्मिलित हो गए. तो ये सच में आज का एक सबसे बड़ा चमत्कार है. वंदे स्वामिनम सर्वप्रेममय सेवा भावमय प्रमुख स्वामिनम. The other thing I just gathered from what you were saying, Aksharatsala Swamiji, is that Pramukh Swami Maharaj was a master bridge builder. He could bring people together, as we saw earlier, and maybe we're seeing right now on screen with the ads, and the idea of unity, of coming together. Adarsh Jivandas Swami just told us momentarily about some. It's important to know that Pramukh Swami Maharaj was able to bring together people from different religious backgrounds, cultural backgrounds, social class and caste backgrounds. He was able to bring people together with a sense of, because he could see divinity in all of them, and he inspired them to see the divine in all of those around them. And I think that was how he was able to keep people together, to bring society together, and to build bridges that dissolved boundaries and borders. તેજોમય તળાવનો એક ભાગ આપણે જોયો કે જ્યાં કળાયેલ મોર, અંબાડી યુક્ત ગજરાજ, અક્ષર દેરી
અને હંસ વગેરેના પાણીમાં પડતા પ્રતિબિંબોથી ઝળહળી રહેલો આ ઉદ્યાનનો મધ્ય ભાગ, બિંબ પ્રતિબિંબની આ પ્રસ્તુતિ આપણને આશ્ચર્ય અને અહોભાવમાં ગરકાવ કરે તેવી છે. અક્ષરધામની બંને બાજુ ઝગમગતું પ્રમુખ જ્યોતિ ઉદ્યાન એક સમાન છે. 2 જ્યોતિ ઉદ્યાન અહીંયા બનાવવામાં આવ્યા છે. હજારો સ્વયંસેવકોએ એમનું યોગદાન આપ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો E=mc². પ્રધાનમંત્રી મહોદય જ્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે એની પાછળ E=mc² સાપેક્ષવાદ અને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સના સિદ્ધાંતોનો ઉપહાર જે સર્વકાલીન મહાન વૈજ્ઞાનિક આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને આપ્યો એમનું સૂત્ર ત્યાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ये इसलिए दर्शाया गया है कि यहाँ श्रद्धा का एक संदेश दिया गया है. चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या सर आइजैक न्यूटन हो, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवान में श्रद्धा रखते थे. हाँ, उन्होंने ये बड़ा अद्भुत सूत्र दिया जिसके आधार पर कई सारे इस तरह से वैज्ञानिक संशोधन हुए, E=mc². लेकिन उसके पीछे भी उनकी एक श्रद्धा बहुत ताकतवर थी. तो यहाँ चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक रूप से कोई अग्रसर हो, हर एक के पीछे कई श्रद्धा छिपी हुई है. तो इसका यहाँ ज्योति उद्यान में बहुत सुंदरता से निदर्शन दिया गया है. ભારતની રાષ્ટ્રીય મુદ્રા આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે એક અલૌકિક પ્રદર્શન અહીંયા પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. ભારતના સ્વતંત્રતાના સંગ્રામમાં, ભારતના રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં જે મહાન વિભૂતિઓએ પ્રદાન આપ્યું તેઓનો પરિચય બાળકો કેળવી શકે તે માટે અહીંયા સુંદર મજાના એમના ચિત્રો મૂકવામાં આવ્યા છે. जी हाँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पवित्र पर्व पर यहाँ हमारे भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में भारत के निर्माण में जिन अवतारी पुरुषों ने, जिन महान संतों ने, जिन महाराजाओं ने, जिन ऐसे स्वतंत्र वीरों ने जो अपना योगदान दिया है उसको यहाँ बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है. तो आज़ादी के अमृत पर्व पर हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इसकी यहाँ प्रेरणा दी गई है. हर एक व्यक्ति जहाँ भी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, देहाती है या शहरी है, या कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी तरह का वो पद पर वो विराजमान है, वो अपना कुछ न कुछ योगदान इस देश के लिए अवश्य दे सकता है. और ऐसे ही ये देश महान बनेगा, ऐसे ही ये संस्कृति महान बनेगी. इसका यहाँ सुंदरता से संदेश सजाया गया है. As the nation and the world gathers to celebrate 75 years of independence of India, it is important to note that beyond just India and the contributions that these people have provided to this great republic in this region, this subcontinent, there's a large Indian diaspora in Australia, in Africa, in Europe, in North America, South America, and these Indians are as proud, these Indian Americans, these Indian Europeans are as proud of their heritage and tradition. Prime Minister Shri Narendra Modi, Brahma Vihari Das Swami, and other invited guests are making their way towards this place of tribute to the great Indian Republic. आने वाले समय में आइए हम भी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को भारत के निर्माण में योगदान देने वाले महान अवतारों, संतों, सम्राटों एवं राजनेताओं को हमारी भावांजलि समर्पित करें. हम एक भारत, सशक्त भारत और महान भारत के नायक बनकर अपने पूर्व वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. भारत आज जो एक भारत के रूप में विराजमान है, दुनिया में, विश्व में अपना एक नाम बना रहा है, उसमें जिन जिन लोगों का योगदान है उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपना
बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। तो आज वास्तव में भी आज़ादी के इस अमृत पर्व की प्रस्तुति में वे वहाँ बैठे हैं। पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आदि सब यहाँ साथ में दिखाई दे रहे हैं। Swamiji, you just mentioned the former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam Sahib. And I was thinking just a few days ago, I was reading a chapter from his book, Transcendence. And in that book, he mentions how Pramukh Swami Maharaj was not just an inspiration on the spiritual path for him, but also on his path as a scientist, also on his path as a creator, also on his path in terms of ecumenical overall development. And that is the kind of influence, that is the kind of lasting impression Pramukh Swami Maharaj has left on the lives of millions across the world. Just a few days ago, I met a young student here who was studying in Delhi, and he told me how Pramukh Swami Maharaj had blessed him to finish his PhD and then later go on to get his MD. And he had moved on to other parts of the world to finish both degrees. And you could clearly see on his face, Swamiji, that yes, he was driven, yes, he was ambitious, yes, he wanted to give back and serve society, but there was this hand, this divine, humanly divine hand on his back in the form of his Guru, His Holiness Pramukh Swami Maharaj, and now His Holiness Banswami Maharaj, that was continuing to inspire him and motivate him. हम देख रहे हैं अक्षरधाम की प्रतिकृति। अक्षरधाम की प्रतिकृति यहाँ पर जो निर्माण की गई है, दिल्ली का अक्षरधाम लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का धाम। यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज नगर में अक्षरधाम की प्रतिकृति रिकॉर्ड ब्रेकिंग समय में निर्माण की गई। दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है वो गुलाबी, सफ़ेद, संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया हुआ, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर करीब 100 एकड़ भूमि में फैला है, जिसके 5 प्रमुख भाग हैं। मंदिर में उच्च संरचना है, 234 नक्काशीदार खंबे हैं, 9 अलंकृत गुंबद हैं और 20 शिखर होने के साथ 20,000 मूर्तियां भी शामिल हैं। अक्षरधाम मंदिर में ऋषियों और संतों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी, पूज्य आदर्श जीवन स्वामी हमारे साथ उपस्थित थे, तो मैं पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी से पूछना चाहूँगा कि दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है उसकी प्रतिकृति यहाँ पर कैसे तैयार की गई? जी हाँ, मैं इस प्रतिकृति के बारे में कुछ बातें कहूँ। उससे पहले इस मंदिर के बारे में बताऊँ कि ये एक ऐसा महामंदिर है जो हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की एक अनुपम प्रस्तुति के रूप में राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के वक्षस्थल पर विराजमान है। ये अक्षरधाम जो है वो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक दिव्य संकल्प था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के संकल्प को साकार करते हुए इस अक्षरधाम का निर्माण सन 2005 में किया था। ये जैसे अभी आपने ध्वनि भाई बताया कि ये जो अक्षरधाम है वो गुलाबी सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से और संगमरमर से बना हुआ है, तो सच में ये इतना विशाल है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसको स्थान दिया गया है, द लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से उसको स्थान दिया गया है। और ये जो अक्षरधाम महामंदिर है जो दिल्ली में रचा गया है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि वो केवल 5 साल में पूर्ण हुआ था, एग्जैक्टली 5 साल में जी। तो इसको जो देखने वाले वो आज इसलिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि केवल 5 साल में ये संभव नहीं हो पा सकता। इतने सारे पत्थर को संवारना, उस पर तक्षण कार्य करना, शिल्प कार्य करना, ये कैसे संभव है?
भारत की इस पुण्य भूमि पर अक्षरधाम सनातनम वंदे भारत मातरम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, BAPS स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संतगण के साथ अक्षरधाम की प्रतिकृति के प्रांगण में अक्षरधाम की प्रतिकृति की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर इस प्रतिकृति में ऋषियों की, संतों की मूर्तियां हैं, उनका दर्शन करते हुए इस प्रतिकृति में 48 ऐसी मूर्तियां हैं जो गणेश जी की हैं। और अब प्रधानमंत्री महोदय सीताराम और हनुमान जी का दर्शन करके प्रदक्षिणा कर रहे हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री राम के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री महोदय आगे बढ़ते हुए हजारों लोगों का अभिवादन भारत के प्रधानमंत्री के प्रति। सस्मित चेहरे के साथ प्रधानमंत्री महोदय दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण की मूर्ति का। अक्षरधाम की प्रतिकृति के प्रांगण में BAPS स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संतगण के साथ प्रधानमंत्री श्री यहाँ उपस्थित जनता से अभिमुख हो रहे हैं।
मानव जाति के इतिहास को अगर हम ध्यान से देखें तो मानव इतिहास में नींव के पत्थर की भूमिका निभाई है शिक्षा, कौशल्य और विज्ञान ने। हमारी इस विरासत को, इस धरोहर को हम जिन्हें सौंपते हैं वो होते हैं बच्चे। हमारे भविष्य निर्माण की मशाल बच्चों के हाथ में सौंपने के लिए BAPS स्वामीनारायण संस्था ने 8000 से ज्यादा बाल मंडलों द्वारा लाखों बच्चों में संस्कार सिंचन का कार्य किया है। आज प्रमुख स्वामी महाराज नगर में हमारे नन्हे नटखट दोस्तों के लिए बाल नगरी बनाई गई है, जो उनकी कल्पनाशीलता और उत्सुकता को रंग बिरंगी दुनिया और ज्योति उद्यान की फुलवारी में लेके जाएगी। Hundreds of thousands of children and families will visit this Bal Nagari to take inspiration from it. Let's hear more about what's happening there through our young friends. जो बालकों द्वारा तैयार हुई है, जो बालकों द्वारा संचालित है, ऐसी बालकों की नगरी मतलब BAPS बाल नगरी। बाल नगरी अर्थात मनोरंजन के साथ ज्ञान पाने का स्थान। बाल नगरी अर्थात उनके आश्चर्यों से भरा विश्व। बाल नगरी अर्थात उच्च प्रेरणाओं की अविरत धारा। महान संत ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के शताब्दी महोत्सव पर उनके जीवन एवं संदेश के माध्यम से अपने जीवन गठन के लिए, जीवन को अधिक सुंदर बनाने की प्रेरणा पाने के लिए आइए पधारिए BAPS बाल नगरी में। BAPS बाल नगरी में है 3 भव्य संगीतमय और मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के साथ आपको अवसर मिलेगा सुनहरी मछली सुवर्णा, नटखट बालक बूजो और हिम्मतवान सिंह शेरू के साथ मिलने का प्रत्येक शो बच्चों के लिए वैश्विक मूल्यों पर आधारित एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करेगा। BAPS बाल नगरी में 2 कलामंच भी हैं, जहां दुनिया भर से चुने गए सैकड़ों बालक अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा प्रस्तुत करेंगे। जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बाल युवा भक्तों की प्रतिमाओं के पास अवश्य जाइए, उनके साथ हम सेल्फी भी ले सकते हैं। बाल नगरी के केंद्र में मेरा पसंदीदा स्थान शांति का नगर चांसद है, जो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के बचपन की कहानियों से छलकता है। ओह, और मैं लगभग भूल ही गया, नियम कुटीर में आप अपना विशेष उपहार अवश्य प्राप्त करें। और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ बाल नगरी में है। एक 170 फुट लंबी स्टीम ट्रेन की प्रतिकृति बाल मंडल एक्सप्रेस, कलात्मक बाल स्नेह उद्यान, बाल बालिकाओं का स्वागत करते प्राणियों की रचनाएं और भी बहुत कुछ। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? BAPS बाल नगरी में आनंद प्राप्त करने के लिए हो जाइए तैयार। Pramukh Swami Maharaj inspired tens of thousands of volunteers to serve globally. Each volunteer served their local community and their nation with bhakti and seva as their foundational principles. He could lead them effectively because he served alongside them.
This Pramukh Swami Nagar here in Ahmedabad, Gujarat is a prime example of what can happen when one serves with humility and selflessly. प्रमुख स्वामी नगर के निर्माण में स्वयं सेवकों का अनन्य पुरुषार्थ है, सेवा और समर्पण भाव है। प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्ति है। आइए स्वयं सेवकों की गाथा जानते हैं। છેલ્લા ડિસેમ્બરથી તો આપણે નગરમાં કોન્સ્ટન્ટલી જ બધું કામ ચાલે છે. સૌથી પહેલાં તો લેવલિંગ એ બધા ઘણું કામ હતું અને બહુ જ અઘરું કામ હતું. એટલે કઈ જગ્યાએથી જમીન સાફ કરવી, ક્યાંથી રસ્તો કાઢવો એ બધું બહુ અઘરું હતું, પણ આપણે શરૂઆત કરી અને આમ કરતાં જમીનનું લેવલનું કામકાજ ચાલુ શરૂઆત કરી. નગરની જમીન સમથળ કરવાના કાર્યની સાથે લેન્ડસ્કેપ, ઇલેક્ટ્રિક, પાણી, ગટર, ડેકોરેશન, મેડિકલ એમ 10 જેટલા વિભાગો આ નગરની પૂર્વ તૈયારીમાં જોડાયા. મહિનાઓથી બધા કાર્યકર્તાઓ અહીંયા નગરમાં સેવા કરવા માટે આવી રહ્યા છે. કોઈ 15 દિવસ માટે, કોઈ મહિના માટે, કોઈ 2 મહિના અને લગભગ 500-600 જેટલા તો 8-8 મહિના, 6-6 મહિનાથી સેવામાં અહીંયા રોકાયેલા છે. પણ આ લોકો સ્વયંસેવકો ક્યારેય કોઈ ક્રિયામાં ના નથી પાડી. ઘણા તો આપણે એવા બી પ્રસંગો જોયા છે કે પગમાં કાંટા આરપાર નીકળતા હોય, ચંપલની આરપાર, પણ આ સ્વયંસેવકો ક્યારેય બધે પાછી પાની કરી નથી. 45 થી 47 ડિગ્રી જેટલા ધૂમ ધકતા તાપમાં પણ સ્વયંસેવકો પાછા ન પડ્યા. સેવામાં અડીખમ મંડ્યા રહ્યા. ઉનાળાની અંદર 46, 47, 48 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર અને જ્યારે ગ્રાઉન્ડ તૈયાર થતું હતું એ વખતે તો અહીંયા કોઈ વ્યવસ્થા ન મળે. અરે બપોરે સૂવાની કે બેસવાની વ્યવસ્થા નહીં, કોઈ ઝાડ નહીં, બસ ગણ્યા ગાંઠા 10-15 લીમડા હતા, એની નીચે બપોરે જમી થોડો ઘણો આરામ કરવો હોય તો થાય. અને એવી ગરમીની અંદર પણ મોટા મોટા ઘરના અમદાવાદના ડૉક્ટરો હોય, ગાંધીનગરના બધા સરકારી અધિકારીઓ હોય, એના છોકરાઓ હોય, બધા ખાતર ચાળવા માટે આવતા, માટી કામ કરવા માટે આવતા અને આવી ગરમીમાં સેવા કરતા. પણ છતાંય સ્વયંસેવકોએ સેવા છોડી નથી અને બધું જ કાર્ય પૂર્ણ કર્યું છે. નગરના સૌથી મોટા આકર્ષણ સમાન જ્યોતિ ઉદ્યાન એટલે કે ગ્લો ગાર્ડનના ફેબ્રિકેશનનું કામ શરૂ થયું. સળિયા વાળવાનું, સળિયા જોડવાનું અને વેલ્ડિંગનું ઝીણવટભર્યું કામ સ્વયંસેવકો અને સંતોએ શરૂ કર્યું. વિશેષતા છે હરિભક્તોની સેવા કરવામાં કે જે કામ કર્યું છે આ લોકોએ સળિયા વેલ્ડિંગ કરીને કરવાનું, એ પ્રાણી હોય કે ફૂલ હોય, આવું કામ કોઈ કરે નહીં કરે. કેમ ના કરે? એ તો આમાં કામ દેખાય નહીં, છતાંય હરિભક્તોએ બાબાને રાજી કરવા માટે આ સેવા વ્યવસ્થિત કરી છે. અને ખરેખર આપણને એવું ફીલ થાય કે હરિભક્તોએ છે ને જે સમર્પણ કર્યું છે ને, ઘણું આપણા આંખમાં આંસુ આવ્યું. આ સેવામાં ખાસ કરીને કેવું હતું કે બધી પ્રોપર્ટી તૈયાર કરવામાં એકનું એક કામ કરવાનું હોય અને કલાકો સુધી બેસી રહેવું પડે. અને ઘણીવાર એવું થાય કે આખો દિવસ કામ કર્યું હોય અને સાંજે કંઈક ચેકિંગમાં મિસ્ટેક થઈ જાય તો ફરીથી બધું ખોલીને કરવું પડે, તો આખા દિવસની મહેનત પણ પાણીમાં જાય. તો આવી બધી પરિસ્થિતિઓમાં કંટાળ્યા વગર અને દરરોજ 15 થી 16 કલાક સ્વયંસેવકોએ ત્યાં સેવા કરી. નગરની પૂર્વ તૈયારી કરતા સ્વયંસેવકો અને સંતોને અમાપ ઉત્સાહ પ્રેરવા તારીખ 14 જૂનના રોજ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ નગરમાં પધાર્યા. સ્વામીશ્રીએ નગરના નકશા અને ચાલી રહેલા કાર્યનો વિગતવાર અહેવાલ મેળવ્યો અને સૌને આશીર્વાદ પણ આપ્યા. નગરમાં પૂરપાટ ચાલતા સેવાના પ્રવાહને અચાનક બ્રેક મારી અનરાધાર વરસાદની હેલીએ. ભરપૂર વરસાદના કારણે નગરમાં અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાઈ ગયા. સ્વયંસેવકોના ઉતારા, બાંધકામની અલગ અલગ સાઇટ એમ સર્વત્ર પાણીના કારણે 1 મહિનો નગરનું કાર્ય મંથર ગતિએ ચાલ્યું. 10 તારીખે બપોર પછી જે વરસાદ પડ્યો તો પણ કોઈ બેસી નથી રહ્યા. વરસાદના દિવસોમાં પાઇપલાઇનનું કામ થાય એવું નહોતું, તો બધા પાણી ઉલેચવાનું, પછી નર્સરીમાં કહેવાય ને કે છોડ ફેરવવાનું હતું, તો ત્યાં બધા સેવામાં બધા સ્વયંસેવકો જોડાઈ ગયેલા. 5 થી 6 વખત તો
આપણે ઓલરેડી આખા નગરમાંથી પાણી બહાર કાઢ્યું હશે, પણ આવી પરિસ્થિતિમાં પણ સ્વયંસેવકો સંતો બધા દાખલા કરતા હતા ને એમાં ક્યારેય પણ પોતે પાછી પાની કરી નથી. વરસાદના આગમનની સાથે જ નગરમાં શરૂ થયું પેવર બ્લોક પાથરવાનું વિરાટ કાર્ય. આપણે નગર ડસ્ટ ફ્રી કરવું એવો બધાનો વિચાર હતો, પરંતુ આ પ્રોજેક્ટ આમ જોવા જઈએ તો અકલ્પનીય છે, કારણ કે લગભગ 4 મહિનામાં આટલા મોટા સ્કેલમાં પેવર બ્લોક પાથરવાના હતા. આમ જોવા જઈએ તો 150 કારીગર કન્ટિન્યુ કામ કરે ને તો આ કામ એ થઈ શકે એવું હતું. હવે એ વખતે બાપાએ બધાને પ્રેરણા કરી અને એ કામ જોવા જઈએ કે પેવર બ્લોક પાથરવાનો એક જુવાળ ઉપડ્યો. દરેક મંદિરમાં બધા સંત નિર્દેશકો, કોઠારી સંતો, બધા સ્વયંસેવકો અને કડિયા કારીગરોને મોકલવા માંડ્યા કે ભાઈ હવે સમયગાળો ઓછો છે અને આપણે પેવર બ્લોક પાથરવાના છે. અને જે આપણે જોઈએ છે કે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર એમાં જે હોલા ઉપાડ થયો અને બાપાએ જે પત્ર લખ્યો કે દિવાળીને નવું વર્ષ તો નગરમાં જ, એને લઈને જે હરિભક્તોમાં, યુવાનોમાં, બધામાં જે ઉત્સાહ હતો એને લઈને જોત જોતામાં આ કાર્ય પાર પડી ગયું. નગર આજે સંપૂર્ણતાના આરે છે. આ દિવ્ય અને ભવ્ય નગરના સર્જનના મૂળમાં છે સ્વયંસેવકોનો અકલ્પ્ય સમર્પણ ભાવ અને स्वामीश्रीનો. उत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे BAPS स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संतगण. Dvanit, you were right. It was his humility that left a lasting impression on people's hearts and minds. Other religious leaders, community leaders, and social visionaries were all impressed by how he could lead by example through service. अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से अभिभूत होकर अपने जीवन पथ को एक नई दिशा दी हो. उनमें से कुछ लोगों ने अपनी अनुभूति अभिव्यक्त की है. आइए देखते हैं उनका क्या कहना है. सूर्य भले ही किसी एक समय पर किसी एक देश के आकाश में ही विद्यमान हो, परंतु वो समग्र सृष्टि को प्रकाशित करता है. वैसे ही वर्षा का जल और पवन की शीतलता भी किसी एक के लिए नहीं है. सृष्टि के ये प्राकृतिक तत्व सभी के लिए है. वैसे ही संत भी सबके हैं. इसीलिए सभी उन्हें आत्मीय स्वजन मानते हैं. ऐसी ही एक सर्वजन हितकारी और सर्वजन प्रिय प्रतिभा अर्थात परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज. व्यक्ति का कार्य क्षेत्र राजनैतिक हो या औद्योगिक, उसका कार्यकलाप सामाजिक हो या शैक्षणिक, भले ही उसने वैज्ञानिक या व्यावसायिक ऊंचाइयों को छुआ हो. इतना ही नहीं, चाहे वो विश्व प्रसिद्ध कलाकार हो या खिलाड़ी हो, अरे चाहे वो संत, महात्मा, धर्मगुरु या वैश्विक नेता ही क्यों ना हो, प्रत्येक क्षेत्र के मानधाताओं ने प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में धन्यता की अनुभूति की है. देश, भाषा और धर्म भिन्न भिन्न प्रकार के ही क्यों ना हो, किंतु प्रत्येक देश, प्रत्येक भाषा और प्रत्येक धर्म के महानुभावों के प्रिय छात्रावास और अस्पतालों का सृजन, जिससे पूरा समाज सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहे. हम उनके आभारी हैं चरित्र निर्माण करने के लिए, ऐसे बच्चों को तैयार करने के लिए जिन्होंने बाल अवस्था में ही देश के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनकर लाखों लोगों को दुर्व्यसनों से मुक्त किया. हजारों परिवारों को एकता का संदेश दिया और वृक्षारोपण की प्रेरणा देकर पर्यावरण की रक्षा की. हम उनके आभारी हैं स्वयं सेवकों का ऐसा समुदाय तैयार करने के लिए जो हमेशा समाज की सेवा में तत्पर रहता है. हम उनके आभारी हैं समाज को निस्वार्थ, निष्कंचन और सेवा भावी संतों की भेंट देने के लिए जो हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक उत्कर्ष का माध्यम बने.
हम उनके आभारी हैं। विश्व के नेताओं में सौहार्द एवं मैत्री बढ़ाने के लिए, जिससे विश्व में शांति और संवादिता बनी रहे। हम उनके आभारी हैं। हमें परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की भेंट देने के लिए एक ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन जो पवित्रता, आध्यात्मिकता, सेवा और भक्ति को जीवंत रखते हैं। हम उनके आभारी हैं क्योंकि इस पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि भगवान है। अपने अक्षरधाम में तो है ही, किंतु यहाँ इस पृथ्वी पर भी प्रकट है हमेशा के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा सतत बरसती रही मदद की मेघ वर्षा से परिप्लावित सृष्टि और समष्टि का दर्शन हमने किया। संत परम हितकारी पंक्ति को संपूर्ण रूप से चरितार्थ करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज की जीवन ज्योत ने अनेक लोगों के जीवन में से अज्ञान और अनीति के अंधकार को दूर करके परमार्थ और प्रकाश के पंथ पर सभी को अग्रसर किया था। उनके इस परोपकार को जी भरकर अनुभव करने वाले आज दिल खोलकर गा रहे हैं, शत शत बरस सरे गुरु जीवन ज्योत जले, प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी जग जयकार करे। विगत 7 साल से जो प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी का उद्घोष हम सब कर रहे हैं और पूरे विश्व भर में ये जो हृदय उर्मी उछल रही है, आइए आज के इस अवसर पर भी हम उस हृदय उर्मियों के साथ नृत्यांजलि के द्वारा प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अभिवंदन करें। शत शत बरस सरे गुरु जीवन ज्योत जले। शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। 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 ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले।
ઈશ્વરનું જ્ઞાન વહે ગુરુ મહિમાનું સૌગાન કરે. पल चरणे सौ शीश धरी गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे. पल पल चरणे सौ शीश धरी गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे. स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे. प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे. प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे. प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे. 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 शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय जय जय. प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी जग जयकार करे. आज आबाल वृद्ध सभी के द्वारा हो रहे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जय जयकार में अपना सुर मिलाने के लिए गुजरात के मान्यवर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी हमारे बीच उपस्थित है. एक सक्षम और सहृदयी सरल एवं सबल नेतृत्व के रूप में लोक हृदय में प्रस्थापित माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल से हम नम्र निवेदन करते हैं कि शताब्दी के शुभारंभ की इस स्मरणीय क्षण पर अपने प्रासंगिक प्रवचन से हमें कृतार्थ करें. मान्यवर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल. कयो लॉट से बोलो. प्रातः स्मरणीय विश्व विभूति संत पूज्य श्री प्रमुख स्वामी महाराजना जन्म शताब्दी महोत्सवना उद्घाटन प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित देशना यशस्वी और तपस्वी वडाप्रधान वैश्विक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब, EAPS संस्थाना आध्यात्मिक वड़ा पूज्य श्री महंत स्वामी महाराज, राज्यना महामयी राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, संस्थाना सौ पूजनीय संत श्री डॉक्टर स्वामी, श्री कोठारी स्वामी, श्री त्यागवल्लभ स्वामी, श्री विवेक सागर स्वामी, श्री ईश्वरचरण स्वामी, श्री ब्रह्मविहारी स्वामी, श्री आत्मवत्सल स्वामी, श्री शांतिप्रिय स्वामी, उपस्थित समाज जीवनना विविध क्षेत्रना सौ महानुभावों, विशाल संख्या में उपस्थित सौ हरिभक्तों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार. जय स्वामीनारायण. मुख्यमंत्री तरीके मारो जाहिर कार्यक्रम वडाप्रधान श्री अने संत शक्तिना चरणों में पूज्य बापाना शताब्दी महोत्सवना शुभारंभथी थाय तेनाथी वधु सौभाग्यपूर्ण बाबत कोई न होई सके. राजसत्ता ने धर्मसत्तानुं मार्गदर्शन अने आशीष हमेशा मळता रह्या छे. हमारी नवी सरकार ने पण जनहितना कार्यों में सदैव कार्यरत रहवानी प्रेरणा आ शक्ति आपसे तेवी मने श्रद्धा है. भगवान स्वामीनारायणे आदरेला मानव घड़तरना यज्ञ ने आगर धपावनारी गुणातीत संत परंपराना 5मा अनुगामी
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ એ જનજનનો ઉત્સવ છે. માનવ જીવનના ઉત્કર્ષ માટે પોતાનું આખું ખપાવી દેનારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો 100મો જન્મોત્સવ એ આપણા પરનું તેમનું ઋણ ચૂકવવાનો અવસર છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જીવનના 9 દાયકા સુધી કર્મઠ રહીને માનવ સેવાના અનેક ક્ષેત્રોમાં પોતાનું સમસ્ત જીવન સમર્પિત કર્યું છે. આપત્તિના સમયમાં માનવ સમાજને બેઠા કરવાનું અને શાંતિના સમયમાં મજબૂત કરવાનું, તેનું ઘડતર કરવાનું કાર્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સતત કરતા હતા. નાત, જાત, ધર્મ, દેશ વિદેશના ભેદભાવ વિના સમસ્ત માનવજાતની સેવા માટે તેમણે જીવનની પળે પળ ખપાવી દીધી છે. માનવીના સામાજિક, આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ અને સેવાનો અનોખો ચીલો ચાતરનાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના કાર્યોને બિરદાવવાનો આ ઉત્સવ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના 3 આધાર સ્તંભો છે: સંત, શાસ્ત્ર અને મંદિર. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ભારતીય સંસ્કૃતિના 3 આધાર સ્તંભોને મજબૂત કરવાનું યુગ કાર્ય કર્યું છે. સ્વામીજીએ સુશિક્ષિત નવયુવાનોને વૈરાગ્યની પ્રેરણા આપીને 1000થી વધુ સુશિક્ષિત સંતોની સમાજને ભેટ આપી છે. નવી દિલ્હી અને ગાંધીનગરમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સર્જેલા સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ પરિસરો ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક સીમાચિહ્ન બની ગયા છે. પ્રતિ વર્ષે વિશ્વભરના લાખો દર્શનાર્થીઓ પવિત્ર પ્રેરણા આપતા આ પરિસરોના અનમોલ પ્રદાન બદલ આવનારી અનેક પેઢીઓ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને વંદન કરતી રહેશે. ગાંધીનગર અક્ષરધામ પર આતંકવાદી હુમલા પછી પ્રમુખ સ્વામીએ જે શાંતિ, શિસ્ત અને સૌહાર્દનું વાતાવરણ સમાજમાં સર્જી દીધું, તેના માટે આજે પણ દુનિયા ધી અક્ષરધામ રિસ્પોન્સ તરીકે બિરદાવે છે. અક્ષરધામ હુમલાના એ આતંકવાદીના મૃતદેહ ઉપર પુષ્પો પધરાવી તેમની આત્માને શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરવાની અનુકંપા તો માત્ર પ્રમુખ સ્વામી જેવા મહાપુરુષ જ દાખવી શકે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સંસ્કાર અને શિક્ષણના સમાગમ એવા અનેક શિક્ષણ સંકુલોની સ્થાપના કરી છે. અહીં આધુનિક શિક્ષણની સાથે ભારતીય શાસ્ત્રો પણ ભણાવાય છે. તેમને વિશ્વના એક ઉત્તમ નાગરિક બનાવવાની પ્રેરણા આપી છે. દુષ્કાળ હોય કે અતિવૃષ્ટિ, સુનામી, ભૂકંપ જેવી વિપદામાં અને સમાજના દિન દુખિયાઓ પ્રત્યે હંમેશા કરુણાથી છલકાતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અનેક આપત્તિઓમાં વિરાટ સ્તરે રાહત સેવાઓ હાથ લંબાવીને લાખો આપત્તિગ્રસ્તોને હૂંફ અને સથિયારો આપ્યા છે. અમેરિકાના પૂર્વ પ્રમુખ બિલ ક્લિન્ટન હોય કે ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ કે ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુ પોપ હોય, શ્રી દલાઈ લામા હોય, પૂજ્ય બાપાના નિર્મળ વ્યક્તિત્વના સંસર્ગમાં આવેલા સૌને બાપામાં પોતિકાપણું લાગ્યું છે. વ્યસન આજના વિશ્વની સૌથી મોટી સમસ્યા બની છે. વ્યસનો સામે લડવાનું ખૂબ મોટું આંદોલન પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે છેડ્યું. તેમણે હજારો લોકોને વ્યક્તિગત મળીને વ્યસન મુક્ત કર્યા. આ ઉપરાંત વ્યસન મુક્તિના યજ્ઞો, પ્રદર્શનો વગેરે દ્વારા માનવજાતને વ્યસન મુક્તિનો સંદેશો આપ્યો છે. સમાજમાં ફેલાયેલી આવી બધીને દૂર કરવાની જનચેતના તેમણે જગાવી છે. આ શતાબ્દી મહોત્સવ સ્વામીજીના આવા અનેક આગવા યોગદાનોને બિરદાવવાનો ઉત્સવ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે માનવ સમાજને આપેલી સૌથી મોટી ભેટ જો કોઈ હોય તો તે છે ઘર સભાનો વિચાર. પારિવારિક એકતા અને અખંડિતતા માટે, પારિવારિક મૂલ્યોના જતન માટે તેમણે ઘર સભાની મૌલિક અને અદ્ભુત પરંપરા આપી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું આ પ્રદાન પારિવારિક સમસ્યાઓ સામે એક અનમોલ ક્રાંતિ સર્જી શકે તેમ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રગટાવેલી મહિલા ઉત્કર્ષની જ્યોતિને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જગતભરમાં વિસ્તારી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ધર્મના ક્ષેત્રે ઉત્તમ મૂલ્યો પ્રસરાવવા માટે આધુનિકતમ ટેકનોલોજીનો વિનિયોગ કરવાની પહેલ કરી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો જીવન સંદેશ છે કે બીજાના ભલામાં આપણું ભલું, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં અને માર્ગદર્શન ભાજપ સરકાર પણ બહુજન હિતાય બહુજન સુખાયના મંત્ર સાથે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ,
સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી સમાજ શક્તિની સેવામાં કર્તવ્ય રહેશે અને ગુજરાતના વિકાસ માટે અવિરત કાર્યરત રહેશે તેવા વિશ્વાસ આપીને વિરમું છું. આપ સૌને જય સ્વામિનારાયણ. माननीय मुख्यमंत्री श्री ने प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में शब्द सुमनांजलि समर्पित करके हमारे उत्सव की गरिमा एवं मधुरिमा में अभिवृद्धि की है. उसके लिए हम उनके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं. ऐसी ही शुभेच्छा के सुर आज इंग्लैंड से भी इस शताब्दी सभागृह में आए हैं. ब्रिटेन के सर्वप्रथम ब्रिटिश इंडियन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री ऋषि सुनक ने भी प्रमुख स्वामी महाराज को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर शुभेच्छा संदेश भेजा है. आइए उनके वीडियो संदेश को चित्रपट से हम देखें सुने. Your Holiness Mahant Swami Maharaj, respected dignitaries, Namaste and Jai Swaminarayan. It is an honor to be sending my best wishes to you on this auspicious occasion. Pramukh Swami Maharaj lived by the maxim that in the joy of others lies our own. In the UK, he was the inspiration behind our magnificent Neasden Temple, a familiar sight on our London skyline, known as much for its service to the local community as it is for its beauty. That dedication to Siva is found in all 14 of the Mandirs Pramukh Swami inspired across the UK. And throughout the pandemic, they stepped up not only to help the Hindu community, but thousands who needed support during the time. Over the past 50 years, these efforts have not gone unrecognised. Roads have been named after Pramukh Swami, and our iconic Wembley Stadium arch has been lit up to pay tribute to his service and support for our country. So as you gather to mark Pramukh Swami Maharaj's 100th birth anniversary, let me pay my respects to his enduring memory and the incredible legacy he has passed on. I wish you every success with these anniversary celebrations. माननीय श्री ऋषि सुनक ने अपनी श्रद्धांजलि प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में समर्पित की, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तो प्रत्यक्ष यहाँ प्रमुख स्वामी महाराज को भावांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित है. 4 दशकों से भी अधिक समय से प्रमुख स्वामी महाराज के साथ गाढ़ गुणानुराग से संलग्न माननीय श्री मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित है. उसका कारण कुछ खास है, कुछ विशिष्ट है. आइए उसे जाने पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी के प्रास्ताविक प्रवचन से. पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी. In the divine presence of Bhagwan Swaminarayan, in the equally divine presence of Guru Hari Pramukh Swami Maharaj, Guru Hari Mahan Swami Maharaj, in the most honored presence of the Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi, the Governor of Gujarat and the Chief Minister of Gujarat. આજનો દિવસ આપણા સૌ માટે વિશિષ્ટ છે, કારણ કે આજે પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે નહીં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પુત્ર તરીકે પધાર્યા છે. છેલ્લા 40 વર્ષથી તમામ સંતો જોતા આવ્યા છે. એમ પર્સનલી મી કે જ્યારે મોદી સાહેબ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળવા આવે ત્યારે કોઈક પિતા પુત્રની રાહ જોતા હોય એવી રીતે આપણા ગુરુ સાહેબની રાહ જોતા હતા.
અને સાહેબ પણ જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે આવે, એક પ્રસંગ સાહેબ મને યાદ છે કે આપ બાપા પાસે આવ્યા અને ખાલી 15-20 મિનિટ બેસી સ્વામીએ કહે કશું કામ? આપે કહ્યું કે બસ સિર્ફ આપની પાસે આવું છું અને મને શાંતિ મળે છે એટલું જ કામ છે, બીજું કોઈ જ કામ નહોતું. પ્રેમ, ભક્તિ અને જે સંબંધ છે એના આધારે કેવું ઘડતર થાય છે. તો આજનો જ હું પ્રસંગ કહું, ખાનગી પ્રસંગ છે પણ જાહેરમાં કહેવામાં વાંધો નથી કે આજે આવા મોટા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવના જાયન્ટ ઉત્સવમાં સાહેબ પધાર્યા છે. ત્યારે મને સમાચાર પ્રાપ્ત થયા કે સાહેબે કેણ મોકલાવ્યું કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફિસમાં જેટલા કર્મચારીઓ છે એ બધાને મારા હાથે અમે પ્રસાદ આપશું, પ્રમુખ સ્વામીનો પ્રસાદ. કદાચ તમને વિચાર આવશે કે આટલા મોટી સત્તા ઉપર, પોઝિશન ઉપર પણ ક્યારેય નાના વ્યક્તિને એ ભૂલી શકતા નથી. એની પાછળનો પ્રસંગ હું આપને યાદ કરાવું કે આપ સાહેબ જ્યારે ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે ગુજરાતમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના અમદાવાદમાં દર્શન કરવા પધાર્યા, દર્શન કરી સ્વામી આપને આશીર્વાદ આપ્યા અને આપ પ્રસાદનું બોક્સ લઈ જ્યારે આપની ગાડી તરફ પધાર્યા અને હું છેક ગાડી સુધી મૂકવા આવ્યો, તે વખતે આપને આશ્ચર્ય થયું કે ગાડીના ડ્રાઈવર આગળ ડેશબોર્ડ ઉપર પ્રસાદનું એક પેકેટ હતું. એટલે આપે બારીનો કાચ ખોલીને મને કહ્યું કે પ્રસાદ અહીંયા પણ પહોંચી ગયો. એટલે મેં આપને વાત કરી કે પ્રમુખ સ્વામીની એક ખાસિયત છે કે સાહેબની સેવામાં જે આવ્યા હોય, એ ડ્રાઈવર હોય કે અધિકારી હોય કે સુરક્ષાના ઓફિસર હોય, એ કદાચ ડ્યુટી પર હોય એટલે મંદિરે ન આવી શકે પણ બધાને પ્રસાદ પહોંચાડવો. આપ ગાડીમાંથી ફરે બારે નીકળ્યા, પાછલી ગાડીમાં જોયું, એની પછીની ગાડીમાં જોયું, દરેક ગાડીના ડેશબોર્ડ ઉપર પ્રસાદ હતો. ત્યારે આપે કહ્યું કે હવે ક્યારેય કોઈ નાનામાં નાની વ્યક્તિને ભૂલાય નહીં. આપ આખા દેશને એવી રીતે સાચવો છો કે એક પણ વ્યક્તિ આપની નજરની બહાર જતી નથી. ધી એબિલિટી ટુ લવ એવરીબડી. અને એટલું જ નહીં, દેશની આપ એવી સેવા કરો છો એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો સતત સંકલ્પ હતો. આપના માટે કંઈક પણ કોઈ બોલે તો સ્વામીને દુઃખ થતું. સ્વામીએ આપને કેટલી વાર રાતે ફોન કર્યા છે, આપે કેટલી વાર સ્વામી સાથે વાતો કરી છે, અને પ્રમુખ સ્વામી સાથે આપને નાતો કેવો હતો. તો આજે હરિભક્તોને પ્રથમવાર જ હું જાહેરમાં પ્રસંગ કહું છું કે એક વખત મોદી સાહેબ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શન કરવા પધાર્યા, ત્યારે એમના હાથમાં એક ચિત્ર હતું, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જ ચિત્ર હતું. આપે તે વખતે ઈશ્વર સ્વામી પણ રૂમમાં હતા અને આપે તે વખતે કહ્યું બહુ હસતા હસતા કે કલામ સાહેબ જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ બન્યા ત્યારે આપ એમને ઓફિશિયલ કક્ષામાં મળવા જવું પડે ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે. આપ ગયા હતા તો કલામ સાહેબે આપને જોઈને કીધું કે યુ આર ધ ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ ગુજરાત. મોદી સાહેબે હા પાડી. તે વખતે કલામ સાહેબે કીધું કે ઇન ગુજરાત આઈ હેવ અ ફ્રેન્ડ, કે ગુજરાતમાં મારા એક મિત્ર છે. અને પછી આપને પાછળ લઈ ગયા અને આપને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું એક ચિત્ર આપ્યું કે હી ઇઝ માય ફ્રેન્ડ, આ મારા મિત્ર છે. પણ મોદી સાહેબે પ્રમુખ સ્વામી આગળ જે વાત કરી કે સ્વામી મને મનમાં એક હસવું આવતું હતું કે બીજાને તો કદાચ ચિત્ર જોઈએ કે ફોટો જોઈએ આપની છબી ઊભી કરવા માટે, હું તો ફક્ત આંખ બંધ કરું અને આપની છબી મારી સમક્ષ ઊભી થઈ જાય છે. એવો પ્રેમ સ્વામીશ્રી માટે છે. અને આધ્યાત્મિકતાના કારણે એકવાર સાહેબે પ્રમુખ સ્વામીને કહ્યું હતું કે સ્વામી, કે આ સત્તા અને આ કામ આ બધામાંથી મને આપોઆપ સંન્યાસ લેવાનું વારંવાર વિચાર આવે છે. પણ તે વખતે બાપાએ આપને કહ્યું હતું
કે ક્યારેય એ વિચાર કરતા નહીં, કારણ કે દેશનું ભવિષ્ય આપની હાથોમાં છે. નેવર ટાયર એન્ડ નેવર રિટાયર. આ વાત જે સ્વામીએ આપને આશીર્વાદ આપ્યા છે, અને આજે આપ કેવળ ભારતના નેતા નથી. થોડા સમય પહેલા ફ્રાન્સની અંદર પેરિસમાં આપણા મંદિરનું ખાત થતું હતું, ત્યારે ફ્રાન્સના ફોર્મર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને ફ્રાન્સના બહુ જ મોટા મીડિયા લા ફિગરોના ચીફ એડિટર, સમગ્ર લોયર્સના વડા, એ બધાએ ભેગા થઈને અમને સંતોને કહ્યું, બધા સાંભળવા જેવું છે, ફ્રાન્સના તમામ મૌડીઓએ અમને કહ્યું કે એટ અ ટાઈમ વેન યુરોપ ઇઝ ફ્રેગમેન્ટિંગ, જ્યારે યુરોપ વેર વિખેર થઈ રહ્યું છે, ધ હોલ વર્લ્ડ ઇઝ લુકિંગ ટુવર્ડ્સ ઇન્ડિયા. આખી દુનિયા ભારત સમક્ષ જોઈ રહ્યું છે. અને કેમ? દુનિયાના બીજા દેશોને તો કોઈક વડા હશે, પણ તમારી પાસે નરેન્દ્ર મોદી છે, because he is spiritual and he is a leader. જ્યારે આધ્યાત્મિકતા વસે છે તો કદાચ હરિભક્તોને ખ્યાલ નહીં હોય, પણ વારંવાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે મોદી સાહેબ એટલે એક સંયમનું પ્રતીક છે. અને કોઈકને બોલે કે કાંઈક અપશબ્દ બોલે ત્યારે બાપા મજાકમાં કહેતા કે મોદી બની જવું, સાંભળવું પણ સામે બોલવું નહીં, સહન કરવું, અને સહન કરીને એને રચનાત્મકતામાં આપણે એનું ક્રિયાત્મક કરવું, એવું બાપા વારંવાર કહેતા. અને અંતે પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આપને ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા છે. અને મને યાદ છે કે આપ ક્યારેય અગત્યનું કામ હોય ત્યારે બાપાને આપ અચૂક ફોન કરતા. એકવાર મને યાદ છે સાહેબ, જ્યારે આખો સંપ્રદાય હલી ગયો હતો અને બધાના અંતરમાં એક દુઃખ હતું કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જ્યારે અક્ષરધામ નિવાસી થયા, તે વખતે જ્યારે આપ તો 15મી ઓગસ્ટે પધાર્યા, પણ આપે 17મી ઓગસ્ટે જ્યારે બાપાના અગ્નિ સંસ્કાર પત્યા ત્યારે આપે એક ફોન કર્યો હતો. આપે કહ્યું કે મને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ભૂલાતા નથી, તો આપ બધાની શું પરિસ્થિતિ હશે એની હું કલ્પના કરી નથી શકતો. તમે મહંત સ્વામી મહારાજને કહેજો કે પૂરું ભારત આપની સાથે છે. સાહેબ, આજે આપ પધાર્યા ત્યારે અમને એક વિશ્વાસ છે કે સમગ્ર ભારત અત્યારે આજે આ ઉત્સવમાં પધાર્યું છે, કારણ કે યુ રિપ્રેઝેન્ટ ધ વન્ડર એન્ડ ધ પાવર ઓફ ઇન્ડિયા. અને હકીકતની અંદર જે આપને સ્વામી માટે પ્રેમ છે, અને આપે જે સ્વામીને હેતપ્રીતથી જે અંતરમાં ગુરુ માનીને આપ જે જીવ્યા છો, તો આજનો એક પ્રસંગ કહીને હું પૂરું કરું. આટલા મોટા નગરમાં સાહેબે કીધું કે વર્લ્ડ ક્લાસ છે, સ્વયંસેવકોને ધન્યવાદ છે કે બે નમૂન બન્યું છે. પણ જેમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અક્ષરધામના ઉદ્ઘાટન વખતે પહેલા સ્વામીશ્રી ટોયલેટ બાથરૂમ જોવા ગયા હતા અને કીધું હતું કે આ સ્વચ્છ રાખશો તો અક્ષરધામ સ્વચ્છ રહેશે. આ નગરનું કામ શરૂ થયું ત્યારે મહંત સ્વામી પધાર્યા, તો પ્રથમ પગલે મહંત સ્વામી મહારાજ ટોયલેટ બાથરૂમ જોવા ગયા હતા કે આ સારું રાખશો તો બધું સારું થશે. આજે પણ જોગાનું જોગ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ બધું જોઈને પણ ટોયલેટ બાથરૂમ ચેક કરવા ગયા કે ભારતને આપણે સ્વચ્છ બનાવવું છે અને સ્વસ્થ બનાવવું છે. તો વન્સ અગેન સાહેબ, thank you very much for being here and thank you very much for being a part of the family. We all love you because you are not just the leader of India, you are a leader of the world. Thank you very much. મને યાદ છે કે અયોધ્યામાં પહેલી કાર સેવા થઈ 89માં. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી લંડનમાં હતા અને મારું આશ્ચર્ય હતું, અયોધ્યામાં હજુ તો કાર સેવા થાય છે,
ગોળીઓ છૂટતી હતી એવા સમયે લંડનથી પ્રમુખ સ્વામીએ મને શોધીને ફોન કર્યો હતો. બન્યા જો 1992માં શ્રીનગરના લાલ ચોકમાં તિરંગો ઝંડો ફરકાવે ગયેલો 26 જાન્યુઆરી. અમે બધા જીવતા પાછા આવ્યા ને હું જમ્મુ પહોંચ્યો. જમ્મુ હું પહોંચ્યો અને મને પહેલો ફોન પ્રમુખ સ્વામીનો મળ્યો તો, ભાઈ તું સલામત છે? અને ત્યારે તો હું મુખ્યમંત્રી બનવાનો કોઈ સવાલ જ નહોતો. એક સામાન્ય માનવી હતો, એક સામાન્ય કાર્યકર્તા. एनी आटली वेली दरकार ए वक्ते प्रमुख स्वामी के पास जाते हैं तो कभी लगता है वो हमारी माँ है, कभी लगता है हमारे पिता हैं, कभी लगता है हमारे बंधु हैं, कभी लगता है हमारे सखा है. प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और उसके लिए आज की पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी प्रमुख स्वामी महाराज की ऋणी रहेगी. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદથી આટલી મોટી ઉંમરે પણ નિરંતર દુખિયારાઓનો જ વિચાર કરતા કરતા સંતોનો આખો કાફલો અહીંયા ઉતારીને મેન મની મશીન જ નહીં, મિશન લઈને આ 4 એમનો સરવાળો આખા કચ્છને ધબકતું કરી રહ્યો છે. અક્ષરધામનું શું થશે, કેમ થશે એવો એક પણ પ્રશ્ન મને પૂછ્યો નહીં. મને એટલું જ કહેવું, તારી તબિયત સાથે તું ચિંતા ન કરતો. સાચા સંતના મુખેથી જ આવા શબ્દો નીકળી શકે. श्यामं शिखं त्रिभुजमेव चतुर्भुजं भक्तिगर्वधरयं शरणं भगवत् रक्षा कवच પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદ એને ખુરશી સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદ સંસ્કૃતિની રક્ષાની તાકાત આપે છે. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદ જીવન જીવવાની તાકાત આપે છે. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદ સત્ય માટે જીવવા મરવાની તાકાત આપે છે. તમે એવા બાળકની કલ્પના કરી છે કે જેને માને મળવાની ઉતાવળ હોય, વલખતો હોય અને છતાંય મળવાનો વેળ ન પડે અને મળાય એ પળની તમે કલ્પના કરી છે? હું અત્યારે પળનો અનુભવ કરું છું. माता जन्म देती है, गुरु जीवन देता है और प्रमुख स्वामी महाराज जैसे गुरु हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनसे हम जीवन प्राप्त कर रहे हैं. प्रमुख स्वामी तक पधारा नहीं हॉस्पिटल में. પ્રમુખ સ્વામી ન પધાર્યાનું કારણ એક જ, હોસ્પિટલ સાથે પ્રમુખ સ્વામીનું નામ જોડ્યું છે એ ઉદ્ઘાટનમાં હું ના कि कहीं बाढ़ आई हो और लोगों को भोजन पहुंचाना है, एक बार प्रमुख स्वामी तक बात पहुंच गई फिर सरकार को कोई चिंता नहीं रहती थी. તમારામાંથી ઘણા બધાએ ગુરુ ગુમાવ્યા હશે. મેં પિતા ગુમાવ્યા છે. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रमुख स्वामी महाराज के साथ रहा स्नेह संबंध, उसकी सुवास का हमने अनुभव किया.
भाव की भाषा में कहे गए प्रधानमंत्री श्री के एक एक उद्गार से हमें प्रतीत होता था कि सरते हुए समय पर प्रधानमंत्री श्री की प्रमुख स्वामी महाराज के साथ रही स्नेह ग्रंथि अधिक और अधिक मजबूत बनती गई थी और इसी स्नेह श्रृंखला से संयुक्त होने के कारण ही आज माननीय प्रधानमंत्री श्री अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद भी प्रायः 3 घंटे का समय निकालकर प्रमुख स्वामी महाराज को हृदयांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित है। एक निडर और निपुण नेतृत्व, एक कुशल और कर्मठ व्यक्तित्व, एक यशस्वी और ओजस्वी अस्तित्व एवं एक ज्वलंत और जैवंत कर्तृत्व के संगम समान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने अनोखे अंदाज से प्रमुख स्वामी महाराज का अनुभव किया है। अपनी इन अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए और प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव को उद्घाटित करने के लिए आज जब वे हमारे बीच उपस्थित है, तब हम उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि अपने प्रासंगिक प्रवचन से जन समुदाय को अनुग्रहित करें। माननीय प्रजाप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। जय स्वामी, जय स्वामी। परम पूज्य महंत स्वामी, पूज्य संतगण, गवर्नर श्री, मुख्यमंत्री श्री और उपस्थित सभी सत्संगी परिवारजन, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में साक्षी बनने का, साथी बनने का और सत्संगी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने बड़े स्तर पर और 1 महीने भर चलने वाला ये कार्यक्रम, और मैं नहीं मानता हूँ ये कार्यक्रम सिर्फ संख्या के हिसाब से बड़ा है, समय के हिसाब से काफी लंबा है, लेकिन यहाँ जितना समय मैंने बिताया, मुझे लगता है कि यहाँ एक दिव्यता की अनुभूति है। यहाँ संकल्पों की भव्यता है। यहाँ अबाल वृद्ध सबके लिए हमारी विरासत क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी आस्था क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, इन सब को इस परिसर में समेटा हुआ है। यहाँ भारत का हर रंग दिखता है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतगण को
इस आयोजन के लिए कल्पना सामर्थ्य के लिए और उस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, मैं उन सब की चरण वंदना करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और पूज्य महंत स्वामी जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा भव्य आयोजन और ये देश और दुनिया को आकर्षित करेगा, इतना ही नहीं है, ये प्रभावित करेगा, ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। पंद्रह जनवरी तक पूरी दुनिया से लाखों लोग मेरे पिता तुल्य पूज्य प्रमुख स्वामी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहां पधारने वाले हैं। आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा, यूएन में भी, संयुक्त राष्ट्र में भी प्रमुख स्वामी जी के शताब्दी समारोह मनाया गया और ये इस बात का सबूत है कि उनके विचार कितने शाश्वत है, कितने सार्वभौमिक है और जो हमारी महान परंपरा संतों के द्वारा प्रस्थापित वेद से विवेकानंद तक जिस धारा को प्रमुख स्वामी जैसे महान संतों ने आगे बढ़ाया, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज शताब्दी समारोह में उसके भी दर्शन हो रहे हैं। ये जो नगर बनाया गया है, यहां हमारे हजारों वर्ष की हमारी महान संत परंपरा, समृद्ध संत परंपरा, उसके दर्शन एक साथ हो रहे हैं। हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ, आचार, विचार सिर्फ उसको फैलाने तक सीमित नहीं रही है। हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ने, वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत भाव को सशक्त किया है। और मेरा सौभाग्य है, अभी ब्रह्म बिहारी जी स्वामी कुछ न अंदर की बातें भी बता दे रहे हैं। बाल्यकाल से ही एक मेरे मन में कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में आकर्षण रहा, तो प्रमुख स्वामी जी के भी दूर से दर्शन करते रहते थे। कभी कल्पना नहीं थी उन तक निकट पहुंचेंगे, लेकिन अच्छा लगता था, दूर से भी दर्शन करने का मौका मिलता था, अच्छा लगता था। आयु भी बहुत छोटी थी, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। कई वर्षों के बाद 1981 में मुझे पहली बार अकेले में उनके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिला। और मेरे लिए सरप्राइज था कि उनको मेरे विषय में थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने इकट्ठी करके रखी थी। और पूरा समय न कोई धर्म की चर्चा, न कोई ईश्वर की चर्चा, न कोई अध्यात्म की चर्चा, कुछ नहीं। पूरी तरह सेवा, मानव सेवा, इन्हीं विषयों पर बातें करते रहे।
वो मेरी पहली मुलाकात चलो कोई नहीं और एक एक शब्द मेरे हृदय पटल पर अंकुरित होता जा रहा। एक जणाला 500 रुपया से 5 થી 1500 और उनका एक ही संदेश था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सेवा ही होना चाहिए। अंतिम सांस तक सेवा में छूटे रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा। जीव में ही शिव है। આપણે તો આપણે રીતે જવાનું ન્યાથી પછી અંદર તમારે लेकिन बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चर्चा સવારમાં 9 વાગે મંદિર ગિરીશ જાવ बहुत ही सरल આપણે शब्दों में આ समाहित નીકળી करते हैं। જવાનું શનિવારે એટલે 5 વાગે ન્યા જાય ન્યા છે ને जैसा व्यक्ति वैसा ही वो परोसते थे। 2 થી 10 છે રવિવારે 9 जितना થી वो 9 पचा सके, जितना वो ले सके। रजिस्ट्रेशन में बहुत सारू હતું પણ આપણે ઓલું હોય ને अब्दुल कलाम जी इतने बड़े वैज्ञानिक, उनको भी उनसे मिलकर के कुछ न कुछ मिलता था और संतोष આપણી होता મેળ પડે નહીં था। और मैं जैसा एक सामान्य सोशल वर्कर हो भी जाता था, उसको भी कुछ मिलता था, संतोष होता था। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता थी, व्यापकता थी, गहराई थी और एक आध्यात्मिक એ તો ખાલી અમથું બનાવ્યું છે संत के नाते तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं, અમથું जान सकते મંદિર બનાવ્યું છે એ તો બેન ઓલું કરી નાખો हैं। लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा है कि वे सच्चे अर्थ में एक समाज सुधारक थे, वो एक रिफॉर्मिस्ट थे। એટલે શું છે और ઈ છે શતાબ્દી हम जब મહોત્સવ છે उनको પ્રમુખ अपने સ્વામી अपने મહારાજ तरीके से याद करते हैं, आलोक उसका मेन पैकेट देना। लेकिन एक तार मुझे जो हमेशा नजर आता है, और हो ऐसे एक सकता दूसरा है लॉट इनके पास से ले उस लेने का माला में अलग अलग दूसरा मण के तीसरा होकर जो नजर चाहिए आते, मोती नजर आते होंगे, वो ज्यादा अधूरा लेकिन ना रहे अंदर का उसका जो थोड़ा तार ख्याल रखने का। वो एक प्रकार से हाल मनुष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, व्यवस्थाओं में परिवर्तनशीलता क्यों हो, अधिष्ठान आदर्शों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आधुनिकता के सपने आधुनिकता की हर चीज को स्वीकार करने वाले 500 रुपया ऊपर लीधो मैंने एक अद्भुत संयोग, एक अद्भुत संगम। आदमी टोटल करो बधाई नो उनका तरीका भी बड़ा उन्होंने हमेशा लोगों के भीतर की अच्छाई को प्रोत्साहित किया। कभी ये नहीं कहा भाई तुम है ऐसा करो, ईश्वर का नाम लो ठीक हो जाएगा, नहीं। होगी तुम्हारी कमियां होगी, मुसीबत होगी, लेकिन तेरे अंदर ये अच्छाई है, तुम उस पर ध्यान केंद्रित करो। और उसी शक्ति को वो समर्थन देते थे, खाद पानी डालते थे। आपके भीतर की अच्छाइयां ही आपके अंदर आ रही पनप रही बुराइयों को वहीं पर खत्म कर देगी, ऐसा एक उच्च विचार और सहज शब्दों में वो हमें बताते रहते थे। और इसी माध्यम को उन्होंने एक प्रकार से मनुष्य के संस्कार करने का, संस्कारित करने का, परिवर्तित करने का माध्यम बनाया। सदियों पुरानी बुराइयां जो हमारे समाज जीवन में ऊंच नीच भेदभाव, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया और उनकी व्यक्तिगत स्पर्श रहता था और उसके कारण ये संभव होता था। मदद सबकी करना, चिंता सबकी करना, समय सामान्य रहा हो या फिर चुनौती का काल। पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने समाज हित के लिए हमेशा सबको प्रेरित किया, आगे रह करके, आगे बढ़ करके योगदान दिया। जब मोरबी में पहली बार मच्छू डैम की तकलीफ हुई, मैं वहां वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। हमारे प्रमुख स्वामी, संत, उनके साथ सत्संगी, सबको उन्होंने भेज दिया था और वो भी वहां हमारे साथ मिट्टी उठाने में काम में लग गए थे।
डेड बॉडीज का अग्नि संस्कार करने पर काम में लगे थे। याद है 2012 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मैं उनके पास गया। आमतौर पर मैं मेरे जीवन के जो भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए होंगे प्रमुख स्वामी के पास अवश्य गया। शायद बहुत लोग कम लोगों को पता होगा, मैं 2002 का चुनाव लड़ रहा था। पहली बार मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहाँ 2 संत मौजूद थे। मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया। मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुए। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था, उस पेन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था। ढक्कन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था। मतलब पहले कई दिनों से उन्होंने संभाल के रखा होगा और याद कर करके उसी रंग की पेन मुझे भेजना, यानी व्यक्तिगत रूप से, वरना उनका कोई क्षेत्र नहीं था कि मेरी इतनी केयर कर रहा। शायद बहुत लोगों का आश्चर्य होगा सुन करके, 40 साल में शायद एक साल ऐसा नहीं गया होगा कि हर वर्ष प्रमुख स्वामी जी ने मेरे लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा न भेजा। और ये मेरा सौभाग्य है। और हम जानते हैं बेटा कुछ भी बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। देश ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन जो परंपरा प्रमुख स्वामी चलाते थे पूज्य भक्त स्वामी ने भी, अब तक वो कपड़ा भेजना चालू है। यानी ये अपनापन, और मैं नहीं मानता हूं कि ये संस्थागत पीआरशिप का काम है, नहीं, एक आध्यात्मिक नाता था, एक पिता पुत्र का स्नेह था, एक अटूट बंधन है। और आज भी वो जहां है होंगे, मेरे हर पल को वो नजर करते होंगे, देखते होंगे। बारीकी से मेरे काम को जांचते होंगे। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, क्या मैं उसी राह पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, वो जरूर देखते होंगे। कच्छ में भूकंप, जब मैं वॉलंटियर के रूप में कच्छ में काम करता था, तब तो मेरा मुख्यमंत्री का कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन वहां सभी संत मुझे मिले तो सबसे पहले, भाई तुम्हारी खाने की क्या व्यवस्था है? मैंने कहा मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुँच जाऊँगा। नहीं, बोले तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ भोजन रहेगा, रात को देर से आओगे तो भी खाना यहीं खाओ। यानी मैं जब तक भूज में काम करता रहा, मेरी खाने की चिंता प्रमुख स्वामी ने संतों को कह दिया होगा, दे पीछे पड़े रहते थे मेरे। यानी इतना स्नेह, इतना, और मैं ये सारी बातें कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तो एक सहज सामान्य व्यवहार की बातें कर रहा हूँ आप लोगों को। जीवन के कठिन से कठिन पलों में
शायद ही कोई ऐसा मौका होगा कि जब प्रमुख स्वामी ने खुद निमुख करके मुझे बुलाया ना हो या मेरे से फोन पे बात न की हो, शायद ही कोई घटना हो। मुझे याद है, मैं वैसे अभी वीडियो दिखा रहे थे, उसमें उसका उल्लेख था। 91-92 में श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए मेरी पार्टी की तरफ से एकता यात्रा की योजना हुई थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वो यात्रा चल रही थी और मैं उसकी व्यवस्था देखता था। जाने से पहले मैं प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद लेके गया था, तो उनको पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हम पंजाब से जा रहे थे तो हमारी यात्रा के साथ आतंकवादियों की भीड़ हो गई, हमारे कुछ साथी मारे गए। पूरे देश में बड़ी चिंता का विषय था क्योंकि गोलियां चली, काफ़ी लोग मारे गए थे। और फिर वहीं से हम जम्मू पहुंच रहे थे। हम श्रीनगर लाल चौक तिरंगा झंडा फहराया। लेकिन जैसा ही मैंने जम्मू में लैंड किया, सबसे पहला फोन प्रमुख स्वामी जी का। और मैं कुशल तो हूं ना, चलिए ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, आओगे तो फिर मिलते हैं, सुनेंगे तुमसे कुछ क्या हुआ। सहज सरल मैं मुख्यमंत्री बन गया। अक्षरधाम के सामने ही 20 मीटर की दूरी पर मेरा घर, जहां सीएम निवास तो मैं वहां रहता था। और मेरा आने जाने का रास्ता भी ऐसा कि जैसे ही निकलता था तो पहले अक्षरधाम शिखर के दर्शन करके ही मैं आगे जाता था। तो सहज नित्य नाता। और अक्षरधाम पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया तो मैंने प्रमुख स्वामी जी को फोन किया, इतना बड़ा हमला हुआ है, इतने लोगों। मैं हैरान था जी, हमला अक्षरधाम पे हुआ है, संतों पर क्या बीती होगी, गोलियां चली नहीं चली, किसको क्या, सारी चिंता का विषय था क्योंकि एकदम से धुंधला सा वातावरण था। ऐसी संकट की घड़ी में इतना बड़ा आतंकी हमला, इतने लोग मारे गए थे। प्रमुख स्वामी जी ने मुझे कहा फोन किया तो, अरे भाई तेरा घर तो सामने ही है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना। अरे मैंने कहा बापा, इस संकट की घड़ी में आप इतनी स्वस्थता पूर्वक मेरी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा देख भाई, ईश्वर पे भरोसा करो, सब अच्छा होगा। ईश्वर सत्य के साथ होता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन, स्वस्थता, ये भीतर की गहन आध्यात्मिक शक्ति के बिना संभव नहीं है। जो प्रमुख स्वामी ने अपने गुरुजनों से और अपनी तपस्या से सिद्ध की थी। और मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, हम लोगों को, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए पिता के समान थे, आप लोगों को लगता होगा हम आपके गुरु थे। लेकिन मुझे एक और बात की तरफ मुझे ध्यान जाता है, और जब दिल्ली अक्षरधाम बना तब मैंने इस बात का उल्लेख भी किया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि योगी जी महाराज की इच्छा थी कि यमुना के तट पे अक्षरधाम का होना जरूरी है। अब उन्होंने तो बातों में योगी जी महाराज के मुंह से निकला होगा, लेकिन वो शिष्य देखिए जो अपने गुरु के इन शब्दों को जीता रहा। योगी जी तो नहीं रहे, लेकिन वो योगी जी के शब्दों को जीता रहा, क्योंकि योगी जी के सामने प्रमुख स्वामी शिष्य थे। हम लोगों को गुरु के रूप में उनकी ताकत दिखती है,
लेकिन मुझे एक शिष्य के रूप में उनकी ताकत दिखती है कि अपने गुरु के उस शब्द को उन्होंने जीकर दिखाया और यमुना के तट पर अक्षरधाम बना करके आज पूरे दुनिया के लोग आते हैं तो अक्षरधाम के माध्यम से भारत की महान विरासत को समझने का प्रयास करते हैं। ये एक युग के लिए किया हुआ काम है, ये युग को प्रेरणा देने वाला काम है। आज विश्व में कहीं पर भी जाइए, मंदिर हमारे यहां कोई नई चीज नहीं है, हजारों साल से मंदिर बनते रहे हैं, लेकिन हमारी मंदिर परंपरा को आधुनिक बनाना, मंदिर व्यवस्थाओं को आध्यात्मिकता और आधुनिकता को मिलन करना, मैं समझता हूं कि एक बड़ी परंपरा प्रमुख स्वामी जी ने प्रस्थापित की। बहुत लोग हमारी संत परंपरा के बड़े नई पीढ़ी के दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या कुछ भर दिया जाता है। ऐसा ही मानते हैं। पहले के तो जमाने में कहावत चलती थी, मुझे माफ करना सब सत्संगी लोग, पहले से कहा था भाई साधु बनना है तो संत स्वामीनारायण के बनो, फिर लड्डू बताते थे। यही कथा चलती थी, भाई साधु बनना है तो स्वामीनारायण का बनो, मौज रहेगी। लेकिन प्रमुख स्वामी ने संत परंपरा को जिस प्रकार से पूरी तरह बदल डाला, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन के द्वारा संन्यास्त जीवन को सेवा भाव के लिए एक बहुत बड़ा विस्तार दिया, प्रमुख स्वामी जी ने भी संत यानी सिर्फ स्व के कल्याण के लिए नहीं है, संत समाज के कल्याण के लिए हैं। और हर संत को उसलिए उन्होंने तैयार किया। बैठे हुए हर संत किसी न किसी सामाजिक कार्य से निकल कर गए और आज भी कोई न कोई सामाजिक कार्य का काम उनके जिम्मा है। दोनों का अलग अलग कोड है, सिर्फ आशीर्वाद देना और उनको मोक्ष मिल जाए नहीं है। इसका अलग है ना, जंगलों में जाते हैं, आदिवासियों के बीच में काम करते हैं। एक प्राकृतिक आपदा हुई तो वॉलंटियर के रूप में जीवन खपा देते हैं। और ये परंपरा खड़ी करने में पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। वे जितना समय और शक्ति और प्रेरणा देते थे मंदिरों के माध्यम से विश्व में हमारी पहचान बने, उतना ही सामर्थ्य वे संतों के विकास के लिए करते थे। प्रमुख स्वामी जी चाहते तो गांधीनगर में रह सकते थे, अहमदाबाद में रह सकते थे, बड़े शहर में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर सारंगपुर में अपना समय बिताना पसंद किया, यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर। और वहाँ क्या किया, उन्होंने संतों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे बल दिया। और मैं तो आज मुझे कोई भी अखाड़े के लोग मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 2 दिन के लिए सारंगपुर जाइए, संतों की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे महात्मा कैसे होने चाहिए, साधु महात्मा कैसे होने चाहिए, ये देख करके और जाते हैं, और वो जाते हैं देख करके आते हैं। यानी आधुनिकता, उसमें लैंग्वेज भी सिखाते हैं, अंग्रेजी भाषा सिखाते हैं, संस्कृत भी सिखाते हैं, विज्ञान भी सिखाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल परंपराओं भी कुछ सिखाई जाती है। यानी एक संपूर्ण प्रयास विकास कर करके समाज में संत भी ऐसा होना चाहिए जो सामर्थ्यवान होना चाहिए। सिर्फ त्यागी होना जरूरी, इतने से बात बनेगी नहीं, त्याग तो हो लेकिन समर्थ होना चाहिए। और उन्होंने पूरी संत परंपरा जो पैदा की है, जैसे उन्होंने अक्षरधाम मंदिरों के द्वारा विश्व में एक हमारी भारत की महान परंपरा को परिचित करवाने के लिए एक माध्यम बनाया है, वैसे उत्तम प्रकार की संत परंपरा का निर्माण में भी पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया। वो व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत नहीं, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया है। इसलिए शताब्दियों तक व्यक्ति आएंगे जाएंगे, संत नए नए आएंगे, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी बनी है कि एक नई परंपरा की पीढ़ियां बनने वाली हैं। ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और मेरा अनुभव है, वो देव भक्ति और देशभक्ति में फर्क नहीं करते थे। देव भक्ति के लिए जीते हैं आप, देशभक्ति के लिए जीते हैं,
तो उनको लगता है मेरे लिए तो दोनों सत्संगी हुआ करते हैं। देव भक्ति के लिए जीने वाला भी सत्संगी है, देशभक्ति के लिए भी जीने वाला सत्संगी होता है। हाँ, वजन 404। आज प्रमुख स्वामी जी की शताब्दी का समारोह पैरामीटर हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा का कारण बनेगा, एक जिज्ञासा जगेगी। दिखा दो ऐसे ही। आज के युग में भी, और आप प्रमुख स्वामी जी के डिटेल में जाइए, कोई बड़े बड़े तकलीफ हो ऐसे कोई उपदेश नहीं दिए उन्होंने, सरल बातें की, सहज जीवन की उपयोगी बातें बताई और इतने बड़े समूह को जोड़ा। मुझे बताया गया 80,000 वॉलेंटियर्स हैं। अभी हम आ रहे थे तो प्रमुख स्वामी जी हमारे ब्रह्मविहारी जी मुझे बता रहे थे कि ये सारे स्वयंसेवक हैं और वो प्रधानमंत्री जी को गीट कर रहे हैं। मैंने कहा आप भी तो कमाल आदमी हो यार, भूल गए क्या? मैंने कहा वो स्वयंसेवक है, मैं भी स्वयंसेवक हूँ, हम दोनों एक दूसरे को हाथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप 80,000 में एक और जोड़ दीजिए। खैर बहुत कुछ कहने को है, पुरानी स्मृतियां इतनी आज मन को छू रही है, लेकिन मुझे हमेशा प्रमुख स्वामी की कमी महसूस होती रही है और मैं कभी उनके पास कोई बड़ा ज्ञानार्थ कभी नहीं किया मैंने। ऐसे अच्छा लगता था, जाके बैठना अच्छा लगता है। जैसे पेड़ के नीचे बैठते, थके हुए हो, पेड़ के नीचे बैठते हो कितना अच्छा लगता है। तो पेड़ थोड़ा हमको भाषण देता है। मैं प्रमुख स्वामी के पास बैठता था, ऐसा ही लगता था जी, एक बट वृक्ष की छाया में बैठा हूँ, एक ज्ञान के भंडार के चरणों में बैठा हूँ। पता नहीं मैं इस चीज़ों को कभी लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मेरे अंतर मन की जो यात्रा है, वो यात्रा का बंधन ऐसी संत परंपरा से रहा हुआ है, आध्यात्मिक परंपरा से रहा हुआ है। और उसमें पूज्य योगी जी महाराज, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और आज पूज्य महंत स्वामी महाराज, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे सात्विक वातावरण में, तामसिक जगतों के बीच में अपने आप को बचा करके काम करने का ताकत मिलती रहती है, लेकिन निरंतर प्रभाव मिलता रहता है। और इसी के कारण राजसी भी नहीं बनना है, तामसी भी नहीं बनना है, सात्विक बनते हुए चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय स्वामीनारायण। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी के सुअवसर पर प्रमुख स्वामी महाराज को एक ऐतिहासिक अंजलि समर्पित करके अपना अप्रतिम आदर अभिव्यक्त किया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी भी प्रधानमंत्री श्री हमारे बीच सभा